हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। दुनिया भर में मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाने के लिए हार्डलाइन राइट विंग एलिमेंट्स सरगर्म हैं। यूरोप में काफ़ी हद तक पुरअमन माहौल के लिए मशहूर मुल्क स्वीडन में मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ाने का काम तेज़ी से किया जा रहा है। वहाँ एक हार्डलाइन लीडर मुसलमानों की पाक किताब कुरान को पब्लिक रैलियों में बार बार जलाकर हालात ख़राब कर रहा है और वहाँ की सरकार इसे राय की आज़ादी बताकर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। इस पर सऊदी अरब, ईरान और कई मुल्कों ने स्वीडन की सख्त मजम्मत की है। बीबीसी ने ताज़ा खबर में बताया है कि स्वीडन में 4 दिनों से पुलिस और कई प्रोटेस्ट करने वालों के बीच झड़पें जारी हैं। आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। नॉर्थ यूरोप के मुल्क स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से मुल्क में लगातार हालात ख़राब होने की खबरें आ रही हैं। आज ट्यूसडे को चौथे दिन भी वहां कुरान को जलाए जाने के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वालों और पुलिस के बीच टकराव की हालत बनी रही। कल पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए गोली चलाई जिसमें 3 लोग जख्मी हो गए। ये सब वाकयात राइट विंग लीडर रेस्मस पेल्डन के जरिए कुरान जलाने के बाद शुरू हुए हैं। यहाँ मिली रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की के TRT वर्ल्ड न्यूज़ चैनल पर हाल ही में कुछ ऐसी तस्वीरें और वीडियो दिखाई गई थी जिसमें एक शख्स स्वीडन में पाक कुरान को अपवित्र करने यानी डिसेक्रेट करते हुए इसे आग के हवाले कर रहा है। जो शख्स कुरान की कापियां जला रहा है वो डेनमार्क में कट्टरपंथी राइट विंग पार्टी स्ट्रॉम कुर्स का लीडर रेस्मस पेल्डन है। उसने कुछ दिनों पहले स्वीडन के एक मुस्लिम मेजॉरिटी इलाके में कुरान की एक कॉपी जलाई थी और कहा था कि वो अपनी रैलियों के दौरान कुरान की और कॉपियां जलाएगा। रेस्मस के जरिए किए गए नफरत भरे इस काम के खिलाफ स्वीडन समेत दुनिया भर के मुल्कों, खास तौर से मुस्लिम मुल्कों से सख्त रिएक्शन सामने आया है। स्वीडन में ये वाकयात ऐसे वक्त में हुए हैं जबकि दुनिया भर के मुसलमान रमज़ान के महीने में रोज़े रख रहे हैं। इस्लामी तारीख के मुताबिक कुरान रमज़ान के महीने में ही अल्लाह की तरफ से जिब्राइल फरिश्ते के ज़रिए पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाने का काम मुकम्मल हुआ था। स्वीडन में सितंबर में इलेक्शन होने वाले हैं और रेस्मस पेल्डन की पार्टी स्ट्रॉम कुर्स इलेक्शन लड़ना चाहती है। हालांकि अभी तक उसकी पार्टी में मिनिमम उतने दस्तखत इकट्ठे नहीं हो सके हैं जिससे उसकी पार्टी इलेक्शन लड़ सके। ताज़ा खबरों के मुताबिक स्वीडन के पूर्वी हिस्से में ये वायलेंस हो रही है। कई गाड़ियों को फूंक दिया गया और बाज़ारों में तोड़फोड़ की गई। कई न्यूज़ एजेंसियों से हासिल की गई इंफॉर्मेशन के मुताबिक वायलेंस उस वक्त शुरू हुई है जब राइट विंग पार्टी स्ट्रॉम कुर्स के लीडर रेस्मस पेल्डन ने इस्लाम की पाक किताब कुरान को जलाया है। उन्होंने रैली करके कुरान की कॉपी जलाई और अपनी तस्वीरें ब्रॉडकास्ट की। पेलुदान बाहरी लोगों के इमिग्रेशन और इस्लाम मुखालिफ पॉलिसियों के लिए जाने जाते हैं। उनकी पार्टी स्ट्रॉम कुर्स खास तौर से इस्लाम मुखालिफ है। पिछले हफ्ते इसने इस्लाम मुखालिफ बयान दिए थे। जर्मन न्यूज़ एजेंसी DPA, फ्रांस की न्यूज़ एजेंसी AFP और अमरीकी न्यूज़ एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ने अपनी खबरों में ये जानकारियां दी हैं। स्वीडन के लोकल अखबार आफ्टन ब्लाडेट ने लिखा है कि मंडे को नोकॉर्पिंग शहर में पुलिस पर पथराव कर रही भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने गोलियां चलाई। रेस्मस पेलुदान ने शहर में एक रैली करने का ऐलान किया था जिसके खिलाफ भारी भीड़ जमा हो गई। हालांकि पुलिस ने इस भीड़ को वापस जाने को कहा लेकिन अफसरों के मुताबिक प्रोटेस्ट करने वालों ने उनकी बात नहीं सुनी और पथराव कर दिया। पुलिस ने अपनी वेबसाइट पर जारी एक बयान में कहा है कि खुद पर हमला होने के बाद पुलिस अफसरों ने वार्निंग के लिए कई गोलियां चलाईं जिसमें 3 लोग जख्मी हो गए जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। तीनों जख्मियों को आपराधिक यानी
کرمنل سرگرمیوں میں شامل ہونے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ آفٹن بلاڈٹ کے مطابق اب تک 14 لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ سویڈن کے اخبار آفٹن بلاڈٹ کو دیے گئے انٹرویو میں سویڈن کے جسٹس منسٹر مارگن یوہنسن نے پروٹیسٹ کرنے والوں سے کہا تھا کہ فوراً گھر لوٹ جائیں۔ یوہنسن نے پیلودین کی بھی نکتہ چینی کی۔ انہوں نے پیلودین کو ایسا رائٹ ونگ بے وقوف بتایا جس کا مقصد وائلنس بھڑکانا اور درار پیدا کرنا ہے۔ یوہنسن نے کہا کہ سویڈن ایک ڈیموکریٹک ملک ہے اور ڈیموکریسی میں بے وقوفوں کو بھی رائے ظاہر کرنے کی آزادی ہوتی ہے۔ جو پولیس پر حملہ کرتے ہیں وہ گناہ گار ہیں۔ سختی برتنے کے علاوہ ان کے ساتھ نپٹنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ سویڈن کے ایک اور شہر لنکوپنگ میں بھی اسی طرح کے وائلنٹ پروٹیسٹ ہونے کی خبر ہے۔ وہاں بھی پیلودان نے ریلی کرنے کی بات کہی تھی، جس کے بعد وائلنس بھڑک گئی اور پروٹیسٹ کرنے والوں نے توڑ پھوڑ کی اور کئی گاڑیوں کو آگ لگا دی۔ آفٹن بلاڈٹ نے لکھا ہے کہ حالات اچانک ہی بہت خراب ہو گئے جب سینکڑوں لوگوں کی بھیڑ سڑکوں پر نکل آئی، جن میں زیادہ تر جوان تھے۔ خبر ہے کہ یہ گڑبڑی ملک کے کئی شہروں میں پھیل چکی ہے۔ دوسرے سب سے بڑے شہر مالمو میں سیٹرڈے کو کئی گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی اور توڑ پھوڑ کی گئی۔ اس سے پہلے فرائیڈے کو سینٹرل سویڈن کے شہر اورے برون میں پولیس اور پروٹیسٹ کرنے والوں کے بیچ جھڑپیں ہوئی تھیں، جن میں 9 پولیس والے زخمی ہوئے تھے۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ آخر اسٹرام کورس کیا ہے۔ سویڈن میں اسٹرام کورس رائٹ ونگ پارٹی ہے جس کی خاص پالیسی دوسرے ملکوں سے آنے والے امیگرینٹس اور اسلام کے خلاف ہے۔ حالانکہ اس پارٹی کا قیام 2017 میں ڈنمارک میں ہوا تھا، جہاں راسمس پیلودان وکالت کرتا ہے۔ 2020 میں پیلودان کو نسل واد یعنی ریسزم اور کئی دوسرے الزاموں میں 1 مہینے کی جیل ہوئی تھی۔ اس سے پہلے 2019 میں ڈنمارک میں ہوئے الیکشن میں اسٹرام کورس کو تقریباً 2% ووٹ ملے تھے، لیکن اس پارٹی کو پارلیمنٹ میں کوئی سیٹ نہیں ملی تھی۔ آنے والے ستمبر میں سویڈن میں الیکشن ہونے ہیں اور پیلودان کی پارٹی وہاں الیکشن لڑنے کا پلان بنا رہی ہے۔ حالانکہ پیلودان کو الیکشن لڑنے کے لیے ضروری منیمم دستخط اپنی سپورٹ میں ابھی تک نہیں ملے ہیں۔ سویڈن میں ہونے والے قرآن کو جلانے کے واقعات پر مسلم ملکوں کی طرف سے سخت ریئیکشن آ رہا ہے۔ ایران، عراق، سعودی عرب اور یونائٹڈ عرب امارات سمیت کئی مسلم ملکوں نے سویڈن میں قرآن جلانے کے واقعات کی مذمت کی ہے۔ سعودی عرب نے ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ پیلودان کی سرگرمیوں کا مقصد قرآن کو جان بوجھ کر بے عزت کرنا ہے۔ سعودی عرب کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ قرآن کو جلانا سویڈن کے کچھ رائٹ ونگرز کی مسلمانوں کے خلاف بھڑکاؤ کارروائی ہے۔ مل جل کر بات چیت، بھائی چارہ اور کو ایگزسٹنس کے اصولوں کو عام کیے جانے کی ضرورت ہے تاکہ نفرت اور ہارڈ لائن نظریے کو خارج کیا جا سکے اور کسی بھی مذہب کے پاک نشانات کو بے عزت کرنے کا سلسلہ روکا جا سکے۔ عراق اور UAE نے اپنے یہاں تعینات سویڈن کے ایمبیسیڈرز کو بلا کر اعتراض درج کیا ہے۔ پارس ٹوڈے کے مطابق ایران کی فارن منسٹری نے رمضان کے مہینے میں پاک قرآن کو جلائے جانے کی سخت مذمت کی ہے اور اس سلسلے میں سویڈن سرکار کی ذمہ داری کو یاد دلاتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اس طرح کی سرگرمیوں کو بند کرے اور اس کے نہ دہرائے جانے کے لیے سخت قدم اٹھائے۔ تہران میں تعینات سویڈن کے چارج ڈی افیئرز کو فارن منسٹری میں طلب کر کے اعتراض درج بھی کرایا گیا ہے۔ اس معاملے میں وینا میں انٹرنیشنل آرگنائزیشنز میں ایران کے پرماننٹ نمائندے کاظم غریب آبادی نے کہا ہے کہ مذہبی عقیدوں کی بے عزتی سے دنیا کے 2 ارب سے زیادہ مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں اور اس طرح کی حرکت رائے ظاہر کرنے کی آزادی کا غلط استعمال ہے اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ کام سویڈن کی پولیس کی سپورٹ کے ساتھ ہوا ہے اور اس سے پوری دنیا کے مسلمانوں کی نظر میں سویڈن کی امیج خراب ہوگی۔ غریب آبادی نے کہا کہ مذہبی نشانوں کی انسلٹ کسی بھی حالت میں برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ پورے یورپ میں مذہبی نفرت بڑھ رہی ہے اور سویڈن اب مسلمانوں کے لیے ایک جیل میں بدل گیا ہے۔ ادھر لبنان کے حزب اللہ نے ایک بیان میں اس قدم کو اسلام مذہب پر ایک خاص حملہ اور مذہب کو جان بوجھ کر کمزور کرنے والا قدم بتایا ہے۔ المنار ٹیلی ویژن کے مطابق حزب اللہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ سویڈن میں قرآن کو جلانا پاک اسلامی کتاب پر خطرناک حملہ ہے۔ یہ کام پیغمبر محمد کے خلاف جان بوجھ کر کیے جانے والے
काम को दोहराया जाना है। उनका इशारा डेनमार्क में पैगंबर मोहम्मद के कार्टून छापे जाने की तरफ था। हिजबुल्लाह ने स्वीडन सरकार से मुजरिमों को सजा देने और इस तरह के हमलों को दोहराए जाने से रोकने के लिए अपील की है। हिजबुल्लाह ने इस्लामी सहयोग संगठन OIC और अरब लीग के अलावा मजहबी रहनुमाओं और सियासी लीडर्स और ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स समेत सभी मुस्लिम मुल्कों के जरिए कुरान पाक जलाए जाने के खिलाफ मजम्मत की कैंपेन चलाए जाने की अपील की है। आपने देखा कि ऐसे वक्त में जबकि मिडिल ईस्ट में इजराइल और अमेरिका कमजोर हो रहे हैं और रेजिस्टेंस ताकतें मजबूत हो रही हैं, ऐसे में मुसलमानों को जज्बाती मामलात में उलझाकर तवज्जो हटाने की कोशिश किस हद तक की जा रही है। अब देखना है कि क्या स्वीडन सरकार ऐसे वाकयात को रोकने के लिए कोई संजीदा कदम उठाती है या नहीं। जिस तरह भारत में भी असल अवामी मसाइल से भटकाने के लिए हिंदू मुसलमान के बीच नफरत बढ़ाने का काम किया जा रहा है, ऐसा ही दूसरे मुल्कों में भी किया जा रहा है। वैसे जहां जहां भी मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ाने के वाकयात हो रहे हैं, अगर रिसर्च की जाए और उसकी तह तक पहुंचने की कोशिश की जाए तो इजराइल के इसमें शामिल होने के सबूत जरूर मिलेंगे। RSS और इजराइल के ताल्लुकात दुनिया के सामने हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने WhatsApp, Instagram, Facebook और Twitter अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।